Salam alaikum, c'est Tidjo de Paris. Contribution nationale, on a folie de Bella Djele. Je fais malien béka une vidéo à Bella Mer. Bella Djele a partagé. Malien, on a entendu dire comment. Malien, kodo dab, kuma dabla, on a dabla 600. Vraiment, quand on a vogalta, quand banenike, kobla, on a karamogo nenina, on a donnebago nenina. An ka jamana kuntigiw dɔgɔyara an ka ministres dɔgɔyara mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ bilen min ma dɔgɔya donc ne bɛ fɛ sisan maliyɛnw an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka nin bɛɛ dabila mɔgɔ bɛ ka mɔgɔ ka vocal ta ne kɔni bolo sisan n'i ye mɔgɔ ka vocal yɛrɛ ta k'a bila a si tɛ k'a ɲɛda bila dɛ a si tɛ k'a ɲɛda bila mɔgɔ bɛ ka mɔgɔ ka vocal ta n'i y'a jateminɛ sisan a bɛɛ u bɛɛ dogolen don u ka vidéo kɔfɛ an de bɛ k'a partager an silamɛw de bɛ k'a partager ne bolo maliyɛnw an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ yɔrɔ min na sisan an ka nin ko bɛɛ dabila wallahi billahi maliyɛnw an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma maliyɛnw an ka bɛn ko b'an kun kan min ni si tɛ kelen n'i y'a jateminɛ an ka nɔrɔ filɛ nin tubabuw bɛ k'an janfa an yɛrɛ kana an yɛrɛ janfa ni ye mɔgɔ jɔn de bɛ a ka denmisɛnninya la k'a ma deli ka banni kɛ a tɛ yen o mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ ko min ma deli ka banni kɛ a tɛ yen donc ne mɔgɔw kelen bɛ ka mɔgɔw ka vocal de ta sisan an balimamusow masa k'olu neni Facebook kan anw de bɛ k'o partager a bil'i kunkolo la i bɛ k'a partager i balimamuso bɛ yen dɛ muso fana b'i la dɛ. N'i ye mɔgɔ ka vidéo ka partager ta wallahi billahi a bil'i kunkolo la ko balimamuso dɔ b'i la dɛ ne b'o de fɔ ne Cheikh Umaru Tijani an sigilen don bɛn de la k'an ka bɛn e bɛ ka an ka karamɔgɔw ta k'olu vocaliw ta k'olu bila dɔw bɛ dɔɔni ka vocal ta dɔw yɛrɛ taara ka taa an ka karamɔgɔba n'o Usumani Madani Ayidara ye k'o fana ni o ka vidéo kɔrɔba minnu tɛmɛna k'olu ta k'olu bila an t'olu tilela bilen le temps passe ne revient plus an b'o fɔ bɛɛ lajɛlen ko n'a tɛmɛna a tɛna bilen maliyɛn sisan an t'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'i y'a jateminɛ wallahi billahi hali arasibaci taara ka taa Usumani Madani Ayidara fɛ yen a ko bɔn k'i bɛ duloki bɔ arasibaci y'a fɔ ko bɔn k'i ba cɛ de ye ne ye cɛ o tɛ kulonkɛ dɔ ye Mali la o kulonkɛ ba ye Mali la dɛ donc maliyɛnw an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma maliyɛn an ka nin bɛɛ dabila partageli e tɛ mɔgɔ mun dɔn yɛrɛ e tɛ mɔgɔ min ɲɛda dɔn k'o partager nafa jumɛn b'a la donc an k'olu dabila parce que dɔw de sigilen don Facebook la ka mɔgɔw dɔgɔya ka mɔgɔw ka vie ɲɛɲini ka mɔgɔw ka vie dɔn donc maliyɛnw sisan an tɛ clasili k'o la an tɛ foyi k'o la mais an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ne b'o de fɔ o don n ye vidéo dɔ kɛ minɛriw kan n y'a fɔ n ko Havre yan députéw ni maires u ye carte di yan o carte n bɛ se ka minɛri bɛɛ défend bi an bɛ yɔrɔ min na bi k'a daminɛ Havre fo Faransi bɛɛ ne bɛ se k'a bɛɛ défend donc maliyɛnw sisan an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma nɛnɛ bɛ ka bɔ maliyɛn bɛ ka si kɛnɛ ma jɔn de bɛ ka vidéo kɛ personne ne Cheikh Umaru Tijani kelen dɔrɔn de bɛ ka vidéo kɛ jɔn de bɛ k'a fɔ ko maliyɛnw bɛ ka si kɛnɛ ma jɔn de b'a kɛlɛ la réseaux sociaux la Faransi yɛrɛ kɔnɔna la ne Cheikh Umaru Tijani tɛ a tɛ yen ne de taara k'an débrouiller k'a carte n'a fɛn bɛɛ k'a bɛɛ ɲɛɲini et puis k'a bɛɛ dɔn et puis ka tila ka taa n sigi fɛnɛ avocat fɛnɛ fɛ yen n'aw tɛ mun dɔn fɛnɛ n bɛn'o fɔ aw ye bi k'an sigi ka cours ta cours mun fɛnɛ don i kan ka taa kuma minnu fɔ i ma pour que u k'i ta minɛrɛnw ni fɛnw bɛɛ la ne y'a bɛɛ sɔrɔ bi k'a ban pewu a bɛɛ bɛ n kunkolo la n'i nana n'i ka dossier cogo o cogo ne bɛ se k'i défend cogo min na i kan ka kumakan mun fɔ i ma ne bɛ se k'a bɛɛ f'i ye bi maliyɛn an tɛ bɛn ten est ce que ko dɔ kuma ma se bi maliyɛn an t'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma
don o don ne dɔ tɛ ka nin kɔrɔmatigɛ Facebook la dɔ bɛ ka nin kɔrɔmatigɛ Facebook la maliyɛn sisan k'o bɛɛ dabila an ye fa kelen ba kelen n b'o de fɔ bɛɛ lajɛlen sinankunya a bɛ Mali de la n'an ka dun walahi bilahi Mali de don maliyɛn bɛ hinɛ ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan wa maliyɛn bɛ ɲinɛ ka ɲinɛ ko kɔ ka ɲinɛ ko kɔ ka tɛmɛ maliyɛn bɛɛ kan siya bɛɛ kan donc i bɛ taa sɔrɔ tɔw bɛɛ rankini ye mais maliyɛn tɛ rankini ye dɛ an t'an tɛgɛ fila di ɲɔgɔn ma an balimamusow ka neniw an ka karamɔgɔw ka neni mɔgɔ jɔn bɛ Mali la ko min ma deli ka ba neni kɛ a tɛ yen o mɔgɔ tɛ yen k'i ka denmisɛnninya kɛ k'a ba k'e ma deli ka ba neni kɛ a tɛ yen donc n'a bɛ ka an ka karamɔgɔw dɔgɔnin ta n'o ye Tajon ye k'o bila Facebook ni fɛnw kan k'o yira k'a fɔ ko bɔn o de ka ba neni vocal filɛ nin ba neni vocal mun bɛ dan b'a la ne bɛɛ y'i ka ba neni vocal bila sisan nu jamana tɛ ci ya han jɔn de bɛ n ka mɛn ko ba neni vocal tɛ min kun dɔ fana k'o fɔ ne o tɛ yen mais bɛɛ y'a kɛ an yɛrɛ tun bɛ Jikɔrɔni para cɛ dɔ tun bɛ ko jamais kɛ n k'a tun bɛ ba neni leçon de sɛbɛn han ka ba neni leçon i bɛ taa école la cogo min na ka ba neni k'a leçon k'a sɛbɛn han mais olu bɛ min bi olu bɛ kiyama olu taara Ala fɛ an ka bila an kunkolo la bila i kunkolo la don kelen walayi bilahi nka mɛna i bɛ siri de k'i siri k'i t'i da cɛkɔrɔba nin kɔrɔfɛ cɛkɔrɔba nin bɛ yen dɛ a tɛ sunɔgɔ wa a b'a ɲɛna don o don cɛkɔrɔba bɛ sanfɛ dɛ maliyɛnw sisan an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma maliyɛn minnu bɛ ka na ji kan a caman bɛ yen fa bɛ ka don a la mais aw t'o kalama caman bɛ yan mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yan olu b'u k'u somɔgɔw yɛrɛ fɛ ka wari ci u ma pour que k'u denw lasegin bi minnu bɛ ka na ji kan a dɔw bɛ yen walahi bilahi n'u bɛ so kɔnɔ n'u bɛ si yan u bɛ kule de u bɛ pan walahi bilahi u bɛ pan a tɛ se ka video k'olu dɔ kan don o don ne karisa bɛ tan dɛ karisa bɛ tan dɛ karisa bɛ tan dɛ karisa ka vocal bɛ n bolo dɛ ne de karisa kɛ tan ta karisa kɛ tan ta ne b'o de fɔ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ tɛ ɲini Facebook kan o n ko tɔgɔ bɛ ɲini aw ka du de kɔnɔ aw ka du an ka taa ɲɔgɔn ka du lajɛ bani minnu bɛ ka video kɛ dɛ an ka taa ɲɔgɔn ka du de lajɛ sisan karisa min ye baara kɛ karisa min ye baara kɛ an bɛ se k'a dɔn san i ma ye tu vois karisa min ye baara kɛ karisa min ye baara kɛ dɛ an b'o de dɔn tɔgɔ tɛ ɲini nin kan o nin bɛɛ fu de o parce que e yɛrɛ kelen na e yɛrɛ kelen ne b'o de fɔ quoi e yɛrɛ kelen e kelen yan Faransi yan i tɛ se ka mɔgɔ 30 labɔ mɔgɔ 30 i tɛ se k'a labɔ bon ni ne ko sisan san avril kɔnɔna la ko n bɛ maliyɛn 100 labɔ n bɛ se k'i labɔ parce que a danna dar'an kan t'as vu an k'olu de dabila maliyɛn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sisan an ka bɛn karisa bɛ wi la karisa tɛ nɔ na nin bɛɛ maliyɛn den ne an kana kɛlɛ foyi la wuli mɔgɔ minnu bɛ ka vocaliw ta sisan k'a bila k'a partager vraiment maliyɛnw y'a kɔlɔsi maliyɛnw y'a kɔlɔsi dɛ an ka karamɔgɔw walahi bilahi ne ka depuis diɲɛ dara ne b'o de kuma fɔ n ka karamɔgɔw bonya karamɔgɔw ye mun ka anw ye walahi bilahi Ala de b'a dɔn an k'an ka karamɔgɔ dɔn an ka karamɔgɔw ye a kɛra Usmani Madani Ayidara ye o a kɛra Suala Baya Ayidara ye o a kɛra karamɔgɔ n'a bɛ Mali la vraiment an ka ɲɔgɔn bonya an ka ɲɔgɔn dɔn an kɔrɔ ye a kɛra hali Jobala Sanogo ninnu bɛɛ t'as vu an bɛɛ ka ɲɔgɔn de bonya an kɔrɔkɛw don bɛɛ k'i kɔrɔkɛ dɔn n'i kɔrɔkɛ Mandela Cisse ninnu bɛɛ b'o la bɛɛ lajɛlen b'o la bɛɛ k'i dɔgɔ dɔn i dɔgɔ ye bani an ka karamɔgɔw walahi bilahi n'an m'u bonya mɔgɔ bɛ k'u ka vocal ni fɛnw ta sisan k'a bila réseaux sociaux kan k'an balimamusow ta k'olu neni mɔgɔw de fana bɛ ka sɛbɛnni fana kɛ walahi bilahi k'o kɛ ne ka décision yɛrɛ k'i ye dɛ hali ni ne y'i tɔgɔ sɛbɛn ne ye i bɛ ka neni kɛ dɔ ka page kan ne b'i bloquer ni ne y'a ye walahi bilahi ni Ala na kɛra cɛ nka n bɛ n tɛgɛ ni digi kan dɔrɔn n b'i effacer ka bɔ a la n b'i effacer ka bɔ ne ka Facebook la voilà n'o tɛ ne bɛ yɔrɔ min na bi walahi bilahi hali ne ka to ka video kɛ a man di tubabuw ye sisan
an bɛ yɔrɔ min na bi i m'a ye ko ne kan ka ko bɛɛ kɛ dogoli de la o de la ne n bɛna whatsapp dɔ de créer ka to ka numéro di mɔgɔ minnu bɛna ji kan ka denmisɛnniya défend quoi hali ne yɛrɛ bɛ to ka taa kuma dɔ la Paris k'olu défend mais maliyɛnw sisan clasher nafa jumɛn de bɛ nin clasher la e bɛ karisa clasher nin bɛ nin clasher nafa jumɛn b'a la e tɛ ne balo ne t'e balo a bɛ mɔgɔw ka vocal k'o ta a tɛ mɔgɔ yɛrɛ de bonya bilen bonya c'est comme maliyɛn yɛrɛ de tɛ mɔgɔ bonya bilen Facebook kan bɛɛ yɛrɛ Sénégalais bɛ ka an ka kumaw lamɛn Burkinabéw bɛ ka lamɛn Ivoirien bɛ ka lamɛn diɲɛ bɛɛ bɛ k'i da don an ka kuma la hali Guinéen bɛ k'u da don Mali kuma la hali Ivoire kɛlɛ kɛra ka ban maliyɛn den jɔn de la ka vidéo kɛ maliyɛn den jɔn de la ka bɔ ka vidéo kɛ nka mɛ k'a fɔ ko Ivoire kɛlɛ bɛ tan Ivoire président bɛ yan mais n ko Ivoirien bɛ k'u da don Mali kunkanko la o tɛ anw yɛrɛ ye parce que an yɛrɛ tigɛra anw yɛrɛ la donc an k'o de dabila vraiment an ka karamɔgɔw dɔn an karamɔgɔw ye quoi an ka kɔrɔ dɔn an kɔrɔ ye donc vraiment wallahi billahi ne ni ko continuera comme ça ne bɛ n ka Facebook n b'a fermer ne b'a fermer n ka numéro bɛ mɔgɔ min bolo wallahi billahi an bɛ continuer ta e b'an ka karamɔgɔw dɔgɔya k'o vocal ta k'o bila ko baneni jɔn de bɛ Mali la min ma deli ka baneni kɛ a jɔn de bɛ yen e b'i kanto k'e bɛ Tyson ka fɛnw bila a jɔn de bɛ yen a jɔn de bɛ ko min ma deli ka neni kɛ cɛ an ka ɲɔgɔn bonya quoi ninnu de ye fa kelen ba kelen ɲɛ bɛ karamɔgɔ fɛn fɛn la Mali la ninnu de ye fa kelen ba kelen a caman bɛ vidéo kɛ la ka mɔgɔw neni aw bɛɛ bɛ maloya kelen yan mɔgɔw ka kɛlɛ ni kɛlɛw tɛ ka ban mais bɛɛ k'i sigi wallahi billahi an ka ɲɔgɔn de bonya quoi an ka balimamuso dɔn an balimamuso ye a bɛ mɔgɔw ka vocal ta ka musow neni e ni ala cɛ kamalenkɔrɔ bɛ se k'i sigi cogo di nka mɛ ka musow neni o de la a fɛn fɛn bɛ yen a fɛn fɛn bɛ yen ko a bɛɛ bɛ ka kuma vidéo kɔfɛ n ka cɛ bɛɛ k'i pɛrɛ dɛ bɛɛ bɛna dɔn kelen wallahi billahi bɛɛ bɛna dɔn kelen yan an ka karamɔgɔw bɛ dɔgɔya an balimamuso bɛ ka neni k'u neni cɛ ne b'o de fɔ bɛɛ lajɛlen wallahi billahi mɔgɔ b'i dafa muso la k'a neni muso ma jigin ɲɛna de ne muso ye tubabu ye ne denw jiginna ɲɛna n yɛrɛ ɲɛ n b'a minɛ n tɛgɛ la o don i b'a dɔn ko ala ye min ye ne muso jiginni ɲɛna don o don i t'i dafa i tɛ se ka vidéo kɛ nka mɛ k'i bɛ muso neni kɔ donc ne b'o fɔ bɛɛ lajɛlen maliyɛnw n ye nin vidéo janya bi pour que n bɛ dusu mun na bi wallahi billahi ne bɛ ka vocal mun ye bi ne b'o de fɔ dɔw bɛ ka ko dɔ kɛ réseaux sociaux la i kelen n'u kelen wallahi billahi nka mɛ u tɛ sɔn ka kɛ donc o de la maliyɛnw an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sisan ko dɔ sera dabilali ye bɛɛ lajɛlen ka nin vidéo partager ko dɔ sera dabilali ye dɛ an ka nord problème bɛ yen français bɛ ka mun da anw kan n'an b'o dɔn wallahi billahi an bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ an bɛ ɲɔgɔn minɛ de parce que n'an ma ɲɔgɔn minɛ wallahi billahi an tɛ se ka nin kɛlɛ ban n b'o fɔ a ye bi an ni tubabuw bɛ kuma yan voilà an ni tubabuw de bɛ kuma yan n'an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma wallahi billahi Mali nord n'an ma san 10 kɛ a k'a fɔ ma tu a tɛ ban parce que en tant que ni kɛlɛw bɛ yen wallahi billahi nka mɛ ni problème fana bɛ kɛ nord la parce que tubabuw yɛrɛ b'a fɔ ko wa k'an tɛ ka bɛn wa an fɛn fɛn bɛ ka message ni fɛnw écrit k'a sɛbɛn Facebook la tubabuw bɛ k'an bɛɛ contrôler kelen o de la ni ne ye k'i bɛ ka manamanakan sɛbɛn ne ka Facebook la n b'i effacer ka bɔ n ka Facebook la ka tila k'i ka message k'a supprimer kuma bɛɛ ne bɛ n ka fɛn lajɛ kuma bɛɛ ne bɛ n ka commentaire lajɛ maliyɛn an tɛ bɛn an ka karamɔgɔw k'olu ka vocal ta ka Tyson ka vocal ta k'o kɛ baneni jɔn de bɛ Mali la min ma baneni kɛ bɛɛ ye baneni kɛ bɛɛ tout le monde bɛɛ ye neni kɛ donc an k'olu ko sugu dabila mɔgɔ n'i y'a partager ka se ne ma n b'i effacer ka bɔ n ka Facebook la mɔgɔ ye n ka karamɔgɔw dɔgɔya ka daminɛ Usmane Madani Ayidara la
kana fait kana Chola Baya Aïdara la n'o ye n ka karamɔgɔba yɛrɛ ka tila kana Tyson ni fɛnw bɛɛ la tututu e de bɛ k'o video ta k'olu partager wala bila n bɔra ka a kuma dɔ de mɛn san mɔgɔ bɛ n fɛ yan mɔgɔ nana n fɛ fo vacances la u bɔra Suisse kana voilà n'i y'a ye mɔgɔ la n b'i supprimer wa n'i y'a commentaire fɛn ye ni n donna commentaire fɛnɛ kɔnɔ n'i y'i ka commentaire fɛnɛ n b'i supprimer ka bɔ n ka fɛn na i ne tɛ ɲɔgɔn ye quoi ne tɛ dɔgɔma fɛ voilà ka an balimamuso ka vocalu ta k'olu bila a b'o partager a b'o fɛnw kɛ a bɛ ka manamanakanw sɛbɛn n balimaw a t'a dabila ko dɔ sera dabilali ye dɛ n'an ma bɛn wala bila Mali tɛ dilan n b'o fɔ a ye bi ne ni bɛnko kuma nin de fɔ n'an ma bɛn wala bila Mali a tɛ suma ni ko ne ka vocal ni comment on appelle ni ko n ka video ye ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔw bɛ ka si Paris yan mɔgɔw bɛ ka si Paris yan jɔn de bɛ ka video kɛ personne ne filɛ ne bi wala bilaye men disi gosi ne ye min kɛ mɔgɔ ye wala bila Ala de b'a dɔn kira de b'a dɔn nabi ɲumanw de b'a dɔn n t'u fa dɔn n t'u ba dɔn n tɛ foyi dɔn voilà dɔw bɛ kɛlɛ la wala bilaye ne ye dɔw yɛlɛma k'u kɛ mɔgɔ sugu dɔ ye pour que n ka mɛ fɛn ka d'u ma yan mais Ala ma den an ka sira Ala ɲɛ an ka ɲɔgɔn bonya sisan wala bilaye an ka ɲɔgɔn bonya min y'o ye sisan an ka ɲɔgɔn bonya an ka karamɔgɔw dɔn an ka karamɔgɔ ye k'an ka karamɔgɔw ka vocal ta k'o bɛ banni na bɛɛ ye banni kɛ ne b'a fɔ bi bɛɛ ye banni kɛ voilà donc a video mɔgɔ y'a ta k'a se ne ma n b'i supprimer n'i y'a ye i ka page fɛnɛ la n b'i supprimer donc voilà Mali dabɔra de ko an ka ɲɔgɔn dɛmɛ donc ne b'o fɔ bɛɛ lajɛlen donc Tyson bɛ neni mun na ni ne y'a ye mɔgɔ kun n'i y'a partager ka se ne ma n b'i effacer ka bɔ n ka vie la wa hali an tɛ ɲɔgɔn ye bilen merci beaucoup c'est Tidjo de Paris.